Знарсиликашите базунгаут небестер севгацавти мекум мефир информацион раах дабун студии габарата Ирина. Райдян олсы біртай рауғды сайрақ дар тематыл. Оперативу нархайды әвәртсак фәстивжі тәвәл ваткуну аварты министрады куштытан бантыз салдар зің сирвеста хусын кәнін. Фәфіл дәрудзәниз қәрзар әстің тінімәт нәгураты капиталу нәй цалсак сәуінс дәсвінжі. Фадатсын истір құсау мәскувінен нәгураты ноғарастар хуаны кәру мәфәқатсы кәнін сарыстадың құстыты. Бантысын зың сирвестресте ғылақусын кәнін, уәлвәт қону аварты министрады күштіті абунгураты мәуімі вақс территоритыл ақусын көтой салдар зың сирвесті. Развәлғау бәрәккәнін тәмгәскі өйі сәржіті үнімі тақасты фәстивәк. Зың құсын гәнжіті архайд бінаты фейтін әуатқа сәктедеті розыдыр. Walvat konavart ministrade kushtan sabr stagma sabun basis zguderi wal mardma vaxt zeng siverstersed o yaxussen kanen o aparachat fond sada kvadratun meter territorial ama yaxussen kanen el kostoy separ zeng xussen ganan rashuda zeng siverst megafone bastinade vishkatet zur territorial fala kushtan bantest sama ifton gerstat sevagatte ودسته ودون بقاقنوی abonma walvat konavart ministrade kushta axussen kotoy nojdar sal dar zeng siverstem leningora pasiolatcha sert khus زنگ آخدسه سرن خزرتونگ فلی رستگل آخستن کتوی. سخیموال رایون اودری و قودر زنگ سیورس در خواست داستر زیانتا درگدتن. آرد خستگ باسد سرن خزرتم در. فلا زنگ سیورس نخمس لوجبتن سبون باسی وردم آفونل باسون. اما آرد سرن خزرتونگ مار بازن. گردان دل باسقدی. ما سال ما سویاز در رسمانه ما فجر توی ما آجانی تو پرابلمی ماشینات رستگل رسیده کد فیقست توی اومگست که ما فنداگه درخچی اومگست که ما سه کس تن خورد با کد توی خاک فیز ملدسته آخوستن کد توی خزار سوزن نبا مثل بوزنک زغم آخم خوردز ملدن Автама абон walvat konavart kushtan bantest qad kusan kombinat sur ama Shanghai mikrorayon sevelat sakharadun mavvax zeng siversta akhsten kanen. Tedet roza kodst Raul Kokoit Alexander informasun rawacht abon. ففل دروزنیز خرزارستونگ تنمت نگورت سالسک سوانس خیسنونگ تا امانفس باورنیس وقت رستجی اکسپلاتاسی مالورد که هر سوزستم. آراج تارخاید بناتفیت تنوات خستک چیرت خوتری گینه. Ացած Նարիսպուբլիկայից դալիցած խինվալը կապիտալուն այս սալցակքանձստը դասվենջը։ Ացը մայֆադմա өвդուն կոմը բացատտակոնոյ ասֆալտ կանիմմա։ Թաբուլտը սիրգեի əmə կոսոյ թարսինը մնգտılma arajıta event səxəbən kommunikasita։ Աննավնգտılta arazın stratorta։ Կոստետə əxəstəvənd պատսախadın իդարուն կոստոյ դուրեքս построй тхтай։ Դուվայոնջը arazı гората царан коммуналун хазарат։ Две улицы, улица Аланская и улица Чаева, они делаются благоустройство силами жилищно-коммунального хозяйства, отдела жилищно-коммунального хозяйства города. Улица Чаева, она в тротуаре уложен полностью бортовой камень, уложен поребрик и тротуаре полностью готовы под асфальтировку. Проезжая часть, она 80% готова под асфальт, тоже проезжая часть. Улица Ланская, там тоже это жилищно-коммунальное хозяйство города, там венка делается, одна сторона часть бортовой камень уложен, поребрик уложен, сейчас ведутся работы по другой стороне, и общая проезжая часть тоже венка делается, там работы ведутся, я считаю, что нормальными темпами. Ացած դասունգլ ռայիվզստը էրձուն գազը խաթալտադար։ Միֆաստը ֆանդագորաժտը արևնալզստը արաստոդուն կոստտամ։ Սվարձստը կավդայդունը ցավանտա, դուն ցավախ խաթալտա, տրոտուարտը ամա միֆաստը արևնալզստը սա ասֆալտ կանիմմամ։ Силами Дорекспостроя улица Димитрова, она практически проезжая часть и тротуары готовы на 90%. Там осталось немножко ливневую канализацию устроить. Работы ведутся по улице Поясинская, работы ведутся по улице Нартовская, работы ведутся по улице Руставели, работы ведутся по улице Кочева.
دوامین استسام دوامین انود سماز اینوستیسیون پروگرام سوینگ تخاسترسدست و دون آراست سوینز فنداج آراستاد ابد نورمت خنسکیا آفتما خنس سوین سرجتن سخی فندیک تدر. На сегодняшний день можно сказать, что вот к концу сентября все улицы, может быть, за исключением Тоболова, улицы Тоболова, продолжение улицы Тоболова и улица Коцуева, остальные все будут готовы под укладку асфальтобетона. Сейчас по улице Руставели, по улице Руставели тоже, по улице Нартовская, по улице Димитрова приступили уже к укладке брусчатки на тротуарах. نگورت فندکت آرستاد سوی گرافیک مگسکه امنم آساز کرومه فزنز نوج در دست خرزارست بنجم. چیر قطریگینا کدست آیدا اینفرماتون راوخت آبون. Раджи Гурзистон Маверсяк журналисты Кейна Балахтой выфадал информации мам Хорапацагадун комитета Сардар Кутайте Мария энуд брифинг. Журналистах сэнуд навацхасак кукуйте Анжела Дер. Ինֆորմացիա մամախորը բացախադուն կամիտետը սարխավակութայթը մարի այրադուն բրիֆինգը դիմավդ արաջը գործստոմ մամարասյակ ժուրնալիստը կայնաբա աղտոյվեի ֆադել։ Իա խոսակոտ ժուրնալիստը ակուպացի գոն տերիտորիթը ֆադել զագոն կայվեի խալտոյվեի ձրդավը գործստոնը միտխոտ տակտը մինիստրադը խուսնգանին աջամ։ Իու ձրդայ գործստոնյա տերիտորի մենաբա աղտո դուա մինստա մազա ավգուստը խաստրաստաջը ուսար իրստունը ծվորսակ ժուրնալիստը կոստավադուն։ Սիեքսան ինֆորմացիոն ագենտա 10 խաստունված խաստակ Վիկտոր Լիտովկին եմ Ալեքսանդր Տոկարև կացված կոստա NTV телеканала. Կոդայթը Մարիաբանը սանգոտակայնա կայադիխ կանը մասոն ինформации фарастаминя варте, համարաստլնաբանը մատտակործստոնը բազիցի. Это возмутительно не допускать российских журналистов на форум. Почему? Потому как, насколько я поняла, медиафорум в Тбилиси, он проводился на поддержку, по-моему, на президентские гранты Российской Федерации. То есть получается, что в Грузию не допустили на медиафорум, который проводит Россия в регионе, в республике. Параси Федерация архайца май вахтсавой ахан форум такати тахасу баста тахсан аванктинат раздахан амасфидар канен фалагордзестон ацоқоттаджавдиси ен аванктинат амауя нахма. Я считаю, что Грузия не доросла до тех европейских демократических норм, которые она активно пытается показать нам и демонстрирует нам какие-то принципы демократии. Я считаю, что на фоне такого смешного поведения Грузии маленькая Южная Осетия, которая, продолжая строить свою государственность, проявляет намного больше принципов демократии, и это даже видно из того, сколько журналистов накануне празднования 26 августа, накануне празднования десятилетия признания независимости, сколько журналистов приехали в Южную Осетию, иностранных и российских. В России фасара инон контакты министра делегации Женевы консультации тефас Кавказа ваварал тархон канен растаджи арсит. Самай гордостон айва атзакон амасвидар кануй аванча хаста тасас хактима. Атзакон магаска табон хусари рестон ама бхаз республика ма баса ваниз хармастар гордостон ردگیم. атзуагавар чифе халоматан قلمکاسه کارزف خرد. کزاغنه قوات قطاگو دو республика تینجریست نخمه امکت гордостونی اس خکتیمه خلارای صرفنده و تقوم آیوی آتساف تخوینک оккупации гонтерритории тахай закон. Кокойте Анжела медойтеринат информацион равахт абун. На республика ертикагам сентября райдеттой анаманхаг медицинун страх канам полис тедеттен. Удолла версенс Россия Федерации ма республика хусари рестонах сенс базард бафастерсадуй ахаст канен фалгатте. Самайнем бастектан в Россия медицинун вагдетте махус канендеттен Олимпия хус кануй. Вайтахай ахам полис райсан кавы нагурата поликлиника. Для получения данного документа гражданин должен обратиться в пункт выдачи, имея при себе внутренний паспорт гражданина Республики Южной Осетии и загранпаспорт. Представители страховой компании уже на месте объясняют порядок выдачи документа и дают весь перечень необходимых документов, которые необходимо собрать для получения полиса. Полис этот необходим для получения качественной медицинской помощи, включая высокотехнологическую медицинскую помощь
в любой из клиник Российской Федерации наравне с гражданами данной страны. Призываем всех жителей нашей республики, имеющих двойное гражданство, но не имеющих данный документ, обратиться в городскую поликлинику для оформления полиса. Подкостة تدرس استفان خص أما أفاقس رستجة چرستون دين الخستاد من فادات و زنیس نو گارغوان سخی مسیح واقس آدم تخیستر خصا و مسکوفنن آمنر تکا کوسن سنف گنجته و دون والنرما کوست فیست زال سیراک خواهی ساور خواهد سنبنات فیتا نوات خسک کوزات زراسا Ცხինვალը ցենտրը սղդագիր թայիոնն ումլ ցարհոն արաստարցդումը պատկոստը տդարքարումը ֆաուտկաննց արհոն ալֆամբլայ ամբալուն wagmar կոտոյ ամը բաստը խայրաֆիդավան կոտանա գորատը ատագ արխիտեկտուրուն խոս ամմա qawar master sistel նֆտաս կանն ոցը կոստրայդը տոյֆալա նֆտաս արաստոյր master զալ սայրակ խայը արհոնը քուշտը նխաստամ գասկան ռեսպուբլիկա մարադու խոտարցավձստը դուոդաս նվգանաջը Россия կացտը ադարտար կանձստը ացուկստ կադամա ալտար սվալենձնալ բաղոդստը ծպորբուն Վասանրթա բաղավզան արդագոֆած արղոն ատտոք խոզբարը սուղտ կանզան զուար ավտա մամ սվարձստը ձանգարակ Նրթակը սղդակ իր թայուն արխوان واق ساونس باکفته سابقه مخود صابونه اما راید توی زوارف تاوندر ارغام مرباط سوجتای آلکای در بافنده سرخت سوزن و دونامسته انا آرخی اما آلکه من یا بارو مسای نکساس نوازاوی اما بادت دنیزا بیسکت واق سادای مگدن چیو وی انا نیزینادت خیباکوون اما آدونیه چیاخیتسن و دون رخصنبت سارن اوخل وازنفته در کدام بیرن ماست و درست سیستل کند سعیو خواستم بالا کتوی چرستون دینل خستادم ارجع تا ورسیه ایو دین کوسه گرر وستا سخدگ ماده مایرم وازنف آرغان بست خایفت ساگ و لازجه آرس درصد کبیز سالسگ ما کتوی چسل خاتنته اما آلام رستگ ما سرزست نفگنجته و دون سکست کفاوی و دام آرخایزست آل خوزون کرده آخر کنزست آرغان زانجت هزارن قدر مگی مکوسن اما وازنفته کنن افتا ما چرستون الدین الخستادم من قلم کسه یو خورستینات فانتسم سینجابر سغده گیر تایون آرغان ما ارخستست ماد مایرم وازنف افتا خوینگ میرادا چی و ایقونا بوجه ماتری سیمیستریلنایا و سبون آدمن سبون و زن آردا مرباطسون آرغوان وازنفودزن یوسودکه ویفسته آخستست لینینگور امز ناور رایونتم گورت گویسامه ام در وقت در سودست باکفته آتس وازنف نمات سوتخ چنل اما خسکنه انانی زینات صابر صارت امد سغدگ زرده واقچی کوره اپت و تصادمن کوزات زراسا کوست الکساندر اینفارماسون را وقت آبون اما کارون بطن بازونگ کنزستم افدم سینتیابر نبسته بونغد برکنن تیمه Знавр району дзянис ирд бунғаду алдафы қармат бунай дундуа ақсавық сардас градусы. Ирд бунғаду дзянис зау району дар алдафы қармат бунай дунырта ақсавыр тіндас градусы. Ақым бунғаду дзянис қуайсай дар алдафы қармат бунай дунырта ақсавы цыппардас градусы. Ленингор району дар ирд бунғаду алдафы қармат бунай дун сыппар ақсавы финтас градусы. Ақым бунғаду дзянис на республика столица Цхинвалы дар алдафы қармат бунай дун сыппар ақсавы финтас градусы. Ахамедистина информацион службе басате гундермаджета албундерна сардовазат хурс хабар тефадемол народун финбалд на эфира.